वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानन्तामुनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 श्री सर्वाग्रे परम करुण परमाचर्य भक्ति कुमार शांत कृष्ण गुरु महाराज रातव चरणारविंद असंख्य साष्टांग बुलंडित अनंत कोटि संख्यातीत दंडवत प्रणति निवेदन करे कणार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी अभिज्ञ गुरु पाद नित्यलीला परमेश्वर भक्ति कुमार मधुसूदन गोस्वामी महाराज रातव चरणारविंद असंख्य दंडवत प्रणति निवेदन करे शिक्षा गुरु पाद मधुसूदन परमंश परिप्रास नित्यलीला परमेश्वर भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे कणार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी सभापति महाराज परम पूज्यपाद भक्ति विचार भक्ति गोस्वामी महाराज परम पूज्यपाद भक्ति रत्न नारायण गोस्वामी महाराज और समस्त समुपस्थित रामभूषण स्वरूप निर्विपादगण ब्रह्मचारी वृंद परम पूजनीय वैष्णव वृंद कृष्ण पताका भक्तवृंद सत्य मंडली परम पूजनीय मातृवृंदाचरण दंडवत प्रणति निवेदन करे सবার आशीर्वाद प्रार्थना करছি আমরা শ্রী শ্রী গুরুপাদের অপার করুণাকে অবলম্বন করে মদীয় শিক্ষা গুরুপাদ ব্রহ্মসল ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি পূজা মহামহোৎসবকে উপলক্ষ করে সবাই একত্রে সম্মিলিত হয়েছে এতৎকাল যাবৎ পূর্ববর্তী ভক্ত মহোদয়ের শ্রীমুখ থেকে গুরুপাদের মহিমা শ্রবণ করে আমরা সবাই পরিতৃপ্ত সভাপতি महाराज इन्हीं আমাকে आदेश করেছেন महाराजेर सम्बन्धे महाराज समहिमाय महिमान्वित एतक्षण যাবৎ শ্রবণ করলেন শুধু তাই নয় ছোটবেলা থেকে महाराजेर দর্শনে महाराजকে তার সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য পেয়েছি যা দেখেছি তিনি কৃপা সিন্ধু সুসম্পন্ন সর্বশক্ত পদার্থ निष्प्रिय सर्वत्र सिद्ध सर्वविद्या विशारद सर्वसंशय चंचलता अनवरत गुरुराज এই যে লক্ষণগুলো ছিলেন তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে তিনি বিহারায় যখন যেতেন আমাদের অনুষ্ঠানে মহারাজ 24 ঘন্টায় হরি কথা বলতে খুব পছন্দ করতেন আর ভক্তদের নিয়ে তিনি সর্বত্র হরি ভক্তাই তিনি মগ্ন থাকতেন इनी आचारवान प्रचार परायण सतत कृष्ण कृष्ण अभी तो তিনি गुरु आजके তিনি सर्वत्र তিনি भ्रमण करे सबके कृष्ण दीक्षार शिक्षाणाम विश्रम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तमान এই অবদান জগতের প্রতি দিয়েছেন তাই তার করুণার অবধি নাই তিনি জীবভাগ্য ফলে আসিয়া জগতে উদ্ধারিলে মায়া পাশতে সুযোগ পেয়েছেন শ্রী হরি সেবাতে পতিত পাবন তোমার কাছে শ্রী মহারাজের এই গুণগুলো ছিলেন তিনি অনন্ত মহিমায় মহিমান্বিত আর তিনি যে বাক্য সিদ্ধ ছিলেন মহারাজ প্রতি বছরই দূর পূর্ণিমায় গেলে দেখাইলে বলতো মহারাজ কোথায় কি করেছেন আমার একটু সৌভাগ্য হলো না যেতে আমি মহারাজকে লজ্জা পেতাম তখন ছোট একটি ঘর মহারাজকে নিয়ে যেতে পারি না महाराज लास्ट যখন পরিক্রমায় গেলেন তখন महाराज এভাবে বলেন আমার খুব খারাপ লাগে महाराजকে যে নিবেদন করলাম महाराज ভাঙ্গা ঘর তাইলে আপনি যেতে হবে বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব महाराज টোটোয় করে গেলেন যে দেখে বললেন বেশ সুন্দর হয়েছে বিগ্রহ দর্শন করলেন महाराज প্রশংসা পেয়ে আমি महाराज ভাঙ্গা ঘরে তো ঠাকুর এনেছি এইজন্য আপনাকে আনতে সাহস পাইনি महाराज बोलें ठाकुर दर्शन करे स्थान देखे बोलें खूब अपूर्व गुरु कृपा आपनार प्रति होबे